السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنحل به العقد وتنفرج به الكرب وتقضى به الحوائج وتنال الرغائب وحسن الخواتم واستسقى الغمام بوجه الكريم، وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم لك. الحمد لله الذي جمعنا وإياكم في هذا المجلس المبارك، هذه الحولية المباركة في هذا الشهر المبارك، فنسأله كما جمعنا أن ينفعنا وأن يرفعنا وأن يجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Ad-da'i ila Allah Al-Habib Murtada bin Abu Bakar bin Tahir, beliau memulai nasihatnya dengan memuji kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian beliau lanjutkan dengan membaca salawat serta salam untuk Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarga dan sahabat-sahabat beliau. Dan salawat yang Habib baca adalah salawat yang kita kenal dengan salawat yang disebut dengan salawat kamilah atau disebut dengan salawat nariyah. Alhamdulillah, bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala yang mengumpulkan kita di majlis, di acara haul dan di bulan yang penuh barakah ini. Mudah-mudahan sebagaimana Allah Subhanahu wa ta'ala mengumpulkan kita di majlis, di tempat, di acara haul dan di bulan yang penuh barakah ini, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan manfaat kepada kita dan mengangkat derajat kita di sisinya, dan mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang senang mendengar nasihat dan bisa mengamalkan nasihat yang baik yang kita dengarkan. Amin ya rabbal alamin. يقول الحبيب علي بن محمد الحبشي صاحب المولد: عسى مع الجمع يحصل للجميع القبول. Al-Imam Al-Habib Ali bin Muhammad bin Husain Al-Habashi, beliau mengatakan, mudah-mudahan dengan berkumpulnya, dengan adanya perkumpulan, dengan berkat perkumpulan ini Allah Subhanahu wa ta'ala menerima kita semuanya. Amin. حسن ظننا في الله أنه ما بيردنا من هذا الجمع خائبين أبدا. Dan hendaklah kita selalu bersangka baik kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidaklah kita bubar nantinya daripada majelis ini kecuali kita semua akan mendapat keberuntungan. Tidak ada seorang pun di antara kita yang rugi dan kecewa. كيف لا ونحن قد ختمنا صحيح الإمام البخاري، نحن نتوسل بهذا الإمام بهذا الكتاب وبهذا البشارة أحاديث الحبيب صلوات ربي وسلامه عليه ألا يدع لنا في هذا المجلس ذنبا إلا غفره، ولا هما إلا فرجه، ولا دينا إلا قضاه، ولا مريضا إلا شفاه، ولا مبتلا إلا عافاه، ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة هي له رضا ولنا فيها صلاح إلا قضاها ويسرها بمنه وكرمه إنه أرحم الراحمين. Dan sebelumnya alhamdulillah kita telah mengkhatamkan Sahih Bukhari, dan kita bertawassul dengan Imam Bukhari dengan kitab beliau, yang mana dengan tawassul kepada kitab beliau dan beliau kita mengharap kepada Allah Subhanahu wa ta'ala tidak ada seorang pun di majlis ini, di tempat ini yang hadir, kecuali kita mengharap kepada Allah dosa-dosa kita diampuni Allah, segala kesusahan, penderitaan segera dihilangkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, yang sakit disembuhkan Allah, dan yang lagi kena bala mudah-mudahan diberikan keafiatan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, dan mudah-mudahan segala hajat kita dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. دخل علينا هذا الشهر الكريم شهر رجب. Sekarang kita berada di bulan Rajab yang mulia. منتصف ومضى أغلبها الآن 20 يوم مضى من هذا الشهر الكريم. Dan setengah bulan Rajab telah berlalu dan kita berada di 20 Rajab.
فالسعيد الذي اغتنم ليالي وأيام هذا الشهر المبارك. Orang yang beruntung adalah orang yang bisa memanfaatkan bulan yang mulia ini dengan amal-amal yang baik. ومن لم يوفق في أوله فإن الأعمال بخواتيمها نسأل المولى سبحانه وتعالى أن يوفقنا لختام وحسن ختام هذا الشهر الكريم. Dan jikalau ada di antara kita yang belum mendapat taufik daripada Allah Subhanahu wa taala di awal-awal bulan Rajab, maka al-amal bi khawatimiha. Amal itu tergantung akhirnya, maka kita meminta, mengharap kepada Allah Subhanahu wa taala di akhir-akhir bulan Rajab, mudah-mudahan kita mendapat taufik daripada Allah Subhanahu wa taala. وفي هذا الشهر الكريم ليلة الإسرى والمعراج أعظم ليلة في حق الحبيب صلوات ربي وسلامه عليه. ليلة وصال، ليلة اتصال، ليلة قرب، ليلة تقريب للنبي صلوات ربي وسلامه عليه. Dan di akhir bulan Rajab, 27 Rajab, terjadi peristiwa yang sangat luar biasa terhadap Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, itu peristiwa Isra wal Mi'raj. Yang mana peristiwa Isra wal Mi'raj ini adalah peristiwa yang sangat istimewa untuk baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. وتقريب لأمته عليه أفضل الصلاة والسلام. Yang mana peristiwa ini Isra wal Mi'raj itu sangat mendekatkan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam kepada Allah Subhanahu wa taala, begitu pula kepada kita sebagai umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini bentuk Allah mendekatkan kita kepadanya sebagai kita umat Nabi Muhammad. بشرى لنا معشر الإسلام إن لنا من العناية ركنا غير منهدم لما دعا الله داعينا لطاعته بأكرم الرسل كنا أكرم الأمم. اللهم صل على محمد. Al-Imam Al-Busiri beliau mengatakan, kabar gembira bagi kita wahai umat Islam, karena kita punya pondasi yang sangat kuat, pondasi yang sangat kokoh yang tidak akan pernah runtuh ketika Allah Subhanahu wa taala mengajak kita, memanggil kita agar kita bisa mengenalnya, agar kita bisa beribadah kepadanya. Allah mengutus sebaik-baik rasul, dan berkat sebaik-baik rasul kita dijadikan Allah Subhanahu wa taala umat yang paling mulia. لم ينسنا صلوات ربي وسلامه عليه في ليلة القرب وفي ليلة التقريب عندما قال له المولى جل وعلا السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. قال السلام علينا، لم يقل علينا وعلى عباد الله الصالحين. كل الأمة داخلة في هذا السلام، السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين. Dan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beliau tidak pernah melupakan kita. Ketika beliau yang sangat dekat kepada Allah Subhanahu wa taala, ketika peristiwa Isra wal Mi'raj, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam tidak pernah melupakan kita. Ketika Allah mengatakan kepada Nabi Muhammad, assalamu alayka ayyuhan nabi wa rahmatullahi wa barakatuh, Nabi mengatakan, apa jawaban Nabi? Assalamu alayna wa ala ibadillahi salihin. Yang mana jawaban Nabi ini menunjukkan bahwasanya Nabi Muhammad SAW beliau tidak pernah melupakan umatnya. وجاءنا بوسيلة القرب من الله جل وعلا وهي الصلاة، أقرب ما يكون العبد إلى ربه وهو ساجد. هذه الصلاة هي جاءت يعني خلاصة الإسرى والمعراج، هدية من الله جل وعلا بواسطة حبيبه عليه أفضل الصلاة والسلام في حادثة الإسرى والمعراج، أن كرمنا الله جل وعلا وفتح لنا باب الوصال وباب الاتصال مجانا. يفتح لك خط مجانا تخاطب ملك الملوك 5 مرات على الأقل، وبإمكانك أن تخاطبه مرات وكرات وآلاف مجانا وهو ملك الملوك جل وعلا. فالصلاة تشريف قبل أن تكون تكليف. Dan di malam Isra wal Mi'raj, Nabi kita
sinyal kata Habib. Yang gratis, yang tidak bayar, jikalau kita ingin selalu terhubung kepada Allah Subhanahu wa taala, yaitu laksanakan salat 5 waktu minimal dalam sehari 5 waktu, dan Allah Subhanahu wa taala tidak membatasi. Allah Subhanahu wa taala selalu membuka pintu terhubungnya seorang hamba kepada Allah Subhanahu wa taala marrat, berkali-kali bagi mereka yang ingin selalu terhubung kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, pandanglah salat ini, sebelum kita memandang salat ini kewajiban, maka hakikat daripada salat itu adalah suatu kemuliaan daripada Allah Subhanahu wa taala untuk kita, agar kita selalu terhubung, tersambung kepada Allah. Karena al-ittisal billah, terhubungnya kita kepada Allah itu adalah tasyrif, kemuliaan yang sangat besar. بقدر محافظتك على هذه الصلوات الخمس بقدر قربك من المولى. قال تعالى فاسجد واقترب. Bagaimana perhatian kita kepada salat kita, maka seperti itulah kedekatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Semakin perhatian kita kepada salat kita, maka semakin dekat kita kepada Allah. Fasjud waqtarib. Sujudlah, maka engkau akan semakin mendekat kepada Allah. وقال ما تقرب إلي المتقربون في الحديث القدسي بأحب مما افترضته عليهم. أنت إذا كان أنت من المتقربين أنت تحافظ على هذه الصلوات، أنت من المبعدين أنت بعيد عن هذه الصلوات. ما تقرب إلي المتقربون بأحب مما افترضته عليهم. Hadis kursi, Allah Subhanahu wa taala berfirman, tidaklah orang yang mendekat kepadaku dengan suatu amalan yang paling kusukai daripada melaksanakan apa yang kuwajibkan. Artinya apa? Artinya kalau kita ingin dekat kepada Allah, maka modal utamanya adalah melaksanakan yang diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu salat 5 waktu diantaranya. ولا يزال عبدي يتقرب كل يوم، يتقرب كل ساعة. ولا يتقرب بإيش؟ يتقرب إلي بالنوافل بعد أن أدى الفرائض، بعد أن أتى بالأساس. ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل. Tidak cukup sampai di sana kalau kita ingin dekat kepada Allah. Tetapi kalau ingin lebih dekat kepada Allah, wala yazalu abdi yataqarrabu ilayya bin nawafil hatta uhibbah, maka hendaklah ditambah dengan amalan-amalan sunnah. Modal utamanya melaksanakan yang wajib, tapi kalau ingin lebih istimewa kedekatannya kepada Allah, tambahlah dengan ibadah-ibadah sunnah. ثم يكون فإذا قال ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه. ثمرة هذه النوافل، ثمرة هذه الفرائض قبلها، ثمرة التقرب إلى الله، لا أن تصير محبا لله، بل أن تصير محبوب الله. هذا أعظم. إنك تحب الله هذا شيء عظيم، يلا بذرة من محبة الله. فكيف إذا كنت محبوب المولى جل في علاه؟ هذا شيء عظيم. فإذا أحببته صرت، يعني يقول المولى سمعه الذي يسمع به، بصره الذي يبصر به، يده التي يبصر بها، إلى آخر الحديث تعرفونه وتكرر عليكم كرات ومرات. لكن هذه كلها ثمرات القرب من رب البريات. ما حالنا اليوم مع هذه الشعيرة، مع هذه الهدية، مع هذا التشريف والتكريم من ربنا، وهو الغني عنا جل وعلا في علاه، ونحن الفقراء إلى المولى سبحانه وتعالى. كيف حال بيوتنا، أولادنا، زوجاتنا، كل من نعول؟ قال مولانا جل وعلا موصيا النبي عليه أفضل الصلاة والسلام: وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها، لا نسألك رزقا نحن نرزقك والعاقبة للتقوى. أنت تقول أنا مشغول ما أقدر أصلي، عندي كثير من الأعمال. لا لا لا، الأرزاق هي مربوطة بالصلاة. لا نسألك رزقا، ما نبغى منك غداء، ما نبغى منك عشاء، ما نبغى منك لباس، ما نبغى منك شهرية آخر الشهر، نحن بنعطيك، نحن نرزقك والعاقبة للتقوى. فمن لم يحافظ على هذه الصلوات فهو بيقين ليس من المتقين، لأن المولى يقول والعاقبة للتقوى.
Melaksanakan yang wajib modal utama kita untuk mendekatkan diri kepada Allah. Dan ditambah dengan ibadah-ibadah yang sunnah, maka akan mendapatkan kedekatan yang istimewa. Tentunya ibadah di sini yang kita lakukan, kita usahakan atas dasar cinta. Tetapi ketahuilah, jikalau kita melaksanakan yang wajib, menambah dengan ibadah yang sunnah, maka yang lebih besar yang kita dapatkan adalah annakun mahbubin indallah. Kita dicinta oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita cinta kepada Allah, wajar. Apalah nilai cinta kita kepada Allah, tetapi kalau kita dicinta oleh Allah Subhanahu wa taala, kita hamba yang hina kemudian dicinta oleh Allah Subhanahu wa taala, ini adalah hal yang sangat istimewa, hal yang sangat luar biasa. Oleh karena itu hendaklah kita memperhatikan kewajiban-kewajiban terutama terhadap kita, dan perhatikan pula wasiat Allah Subhanahu wa taala tentang keluarga kita, istri kita, anak kita. Wa'mur ahlaka bis-sholati wastabir 'alaiha. Jangan sampai kita, keluarga kita, anak kita tidak melaksanakan kewajiban dengan alasan sibuk. Saya sibuk, saya banyak kerjaan, cari rezeki. Padahal ayat ini menjelaskan wa'mur ahlaka bis-sholati wastabir 'alaiha la nas'aluka rizqa. Kami tidak meminta rezeki kepadamu, nahnu narzuquk, bahkan kamilah yang pasti memberi rezeki kepadamu. Artinya apa? Kalau ingin rezeki dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, laksanakan salat. Perintahkan istri kita, keluarga kita untuk melaksanakan salat. Wal aqibatu littaqwa, dan hasil yang baik itu akan diberikan kepada orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Di antara pemahamannya pula artinya apa? Artinya jikalau tidak melaksanakan salat 5 waktu, maka tidak akan mungkin menjadi orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita, keluarga kita termasuk orang-orang yang mendirikan salat 5 waktu minimal. Amin. Wa nas'al Maula Subhanahu wa ta'ala an yubarik lana fi Rajab wa Sya'ban wa an yuballighna Ramadan wa an yu'inana 'ala as-siyam wa yahfazna min al-atham yu'tiqna min an-niran yakhtim lana bil ihsan innahu Hannan Mannan yarfa' 'anna wa 'ankum al-adhiyat wal baliyat adh-dhahira wal khafiyat bi ya sayyid al-bariyat yudkhil a'malana wa niyyatina wa maqasidna fi a'mal wa niyyat wa maqasid as-salih as-salihin. Al-Maula Subhanahu wa ta'ala yataghashsha صاحب الحولية بواسع الرحمة والغفران. يبارك في هذا المعهد وفي مدرسيه وفي طلابه وفي ذرية هذا الفقيد بركة حسية ومعنوية ظاهرة وخفية، وأن لا يصرف أحد من هذه الوجوه إلا بذنوب مغفورة وصلاح في المعنى والصورة. ونسأل المولى سبحانه وتعالى كما وفق أهل الخير للخير وأعانهم عليه أن يوفقنا للخير ويعيننا عليه. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، سلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. 20 دقيقة، لكن 20 دقيقة قد مضت. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد صلاة عبد قلت حيلته ورسول الله وسيلته، وأنت لها يا إلهي ولكل كرب عظيم ففرج ما أنا فيه بسر بسم الله الرحمن الرحيم. هذه الصيغة للحبيب عبد الله بن حسين بن طاهر، وهي مجربة لتفريج الكروب. كان يصلي 25,000 مرة كل يوم، نحن نقرأها ما تيسر. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد صلاة عبد قلت حيلته ورسول الله وسيلته، وأنت لها يا إلهي ولكل كرب عظيم ففرج ما أنا فيه بسر بسم الله الرحمن الرحيم. نجيزكم في هذه الصيغة من الصلاة على الحبيب، وفي قصيدة يا أرحم الراحمين فرج على المسلمين، في قصيدة سلام الله يا سادة من الرحمن تغشاكم عند زيارة القبور، في قصيدة يا ربنا اعترفنا بأننا اقترفنا، وفي كتاب سلم التوفيق، وفيما يقربنا ويقربكم إلى المولى سبحانه وتعالى. قولوا جميعا قبلنا الإجازة. قبلنا الإجازة. الحمد لله.